औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अबस का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल हमने सूरह अबस का शान नज़ुल बयान करा था। तो इरशाद रब्बानी है अबसा व तवल्ला, तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ा। इन्न जआहु उमा, उस बात से कि आया उसके पास अंधा, यानी कि तेवरी चढ़ाई। जैसे कि कल हमने शान नज़ुल में पढ़ा था, आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मशरिकीन के कुछ सरदारों से जो ईमान नहीं लाए थे उनसे मुलाकात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि दीन की तरफ उनको तबलीग दे रहे थे, दीन की तालीम दे रहे थे कि उनको अंदाज़ा था कि वो शायद ईमान कबूल कर लें क्योंकि वो भी मुतवज्जा थे उस तरफ। ऐसे में एक नाबीना सहाबी आते हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अपनी तरफ करवाना चाहते थे। वो दीन की कुछ आयत थी या कुरान की कोई आयत थी जिसकी इस्लाह के लिए, जैसे आयतें हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मुल मकतूब जो आए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवारा गुजरी, वो बार बार पुकार रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि वो बाद में भी आ सकते थे, अभी मैं ज़्यादा उस पर अहम बात मसले पे कर रहा था कि शायद के दीन में ये लोग आ जाएंगे जिन्हें मैं दावत दे रहा हूँ, तो एक काम में तक़वियत मिल जाएगी, दीन के कामों में मज़ीद तक़वियत मिल जाएगी। तो उनको दावत दीन तबलीग कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नागवारी के तासुरात आए, उनके पेशानी पे तेवर आए, उन्होंने बेरुखी से मुँह मोड़ा। तो वो जो सहाबी थे वो खामोशी से अपने घर की तरफ चले गए। तो ये हमने शान नज़ुल में आपको बताया था, इनका ज़िक्र जैसे यहाँ आया है। ये आगे इरशाद रब्बानी है वमा यदरेका लअल्लहु यज़क्का, तुझको क्या ख़बर कि शायद कि वो संवरता, आओ यज़क्करु फ़तनफ़हु ज़िक्रा, और या सोचता तो काम आता उसके कुछ समझने के। यानी कि फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाया कि जैसे जब वो चलेगा, इन आयत का नुज़ूल हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया कि ये जैसे कि आपका तर्ज तरीक़ा पसंद नहीं आया अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला ने फ़ौरन इन आयतों का नुज़ूल फ़रमाया, दूसरी तरफ फिर आपको समझाया। क्योंकि देखिए इंसान बशर, इंसान से गलती बेशक होती है, तो लेकिन जब नबी पाक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो उनसे मामूली सी भी कोई अगर चीज़ हो जाती है तो वो बहुत बड़ी जैसे समझी जाती है। अल्लाह ताला उनको कुछ ख़ास अंदाज़ में जैसे समझाता है, तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको मालूम है कि शायद वो आपके पास कुछ तज़किया करने आया हो, हासिल करना आया हो, या मकाम आपकी गुफ्तगू से अपने कुछ दर्जात बुलंद करने आया हो, या नसीहत कबूल करने आया हो जिससे उसे दीन में तक़वियत मिलती। जैसे कुरान ने कहा कि उसे आपको क्या ख़बर कि उस कुरान ने ख़ुद आपको समझा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये सहाबी कुछ दरियाफ़्त कर रहे हैं, उसका असर यकीनी है। तो इस तर्ज़ अमल की नापसंदगी तर्क ख़िताब का सबब बन गई। यहाँ कुरान करीम ने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं, यज़क्का यज़क्करू। पहले के मायने हैं पाक साफ़ हो जाने के, और दूसरे के नसीहत कबूल करने और ज़िक्र से मुतासिर होने के। मतलब उनको तालीम देना नफ़े से खाली नहीं था। अल्लाह ताला की याद और खौफ उनके दिल में मज़ीद और बढ़ जाता, जो वैसे तो मौजूद था लेकिन मज़ीद और बढ़ जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो काम एक ही वक्त में आ गए थे कि एक मुसलमान को तालीम, उसकी तकमील और उसकी दिलजोई, दूसरा गैर मुसलमानों की हिदायत के लिए उनकी तरफ तवज्जो। और इन आयात से वाज़ा तौर पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि मुसलमानों की तालीम व इस्लाह तरबियत करके उनको पक्का मुसलमान और उनको कवी मोमिन बनाना गैर मुसलमानों को इस्लाम में दखल करने की फ़िक्र से ज़्यादा अहम और मुक़द्दम है। इस आयत में उन उलमा के लिए भी एक हिदायत है जो गैर मुसलमानों की शबाहत के अजाले और उनको इस्लाम से मानूस करने की खातिर बाज़ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे आम मुसलमानों के दिल में शक व शुबहात या शिकायत पैदा हो जाती है। उनको भी इस कुरानी हिदायत के मुताबिक मुसलमानों की हिफाजत और इस्लाह हल को मुक़द्दम रखना चाहिए। आगे इरशाद रब्बानी है अम्मा मिनस्तग़ना, वो जो परवाह नहीं करता, फ़अन्त लहू तसद्दा, सो तो उसकी फ़िक्र में है।
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں جو آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں، جن کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی اہمیت، آپ کی بات کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، اور آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وما علیک الا یزکا الا یزکا، اور تجھ پہ کوئی الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا۔ وَأَمَّا مِن جَاءَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا یغشا، وہ ڈرتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَہَّىٰ، سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذَکَّرَ، یوں نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے یعنی کہ قرآن۔ فَمَنْ شَاءَ ذِکْرَ، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے، جو نہ چاہے وہ نہ پڑھے۔ یعنی کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ اگر وہ لوگ پاکی اختیار نہیں کر رہے، جن پہ آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ جن کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں جن کے اوپر، اور آپ ہر حال میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دین اسلام قبول کر لیں، یہ دین اسلام کے دائرے میں آ جائیں، تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں آتے، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھ گاچھ نہیں ہوگی کہ بھائی ان کو پیغام مل گیا تو انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے، آپ کے ذمے ہے صرف آپ پیغام پہنچا دیں، اور آپ سے اس کے علاوہ اور آپ سے پوچھ گاچھ نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اور وہ جو آپ کے پاس بھاگ کر آتے ہیں یا آیا ہے کچھ معلومات حاصل کرنے دین کے بارے میں قرآن کے حوالے سے، اور وہ جو شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، سو تم اس سے تغافل ہو رہے ہو، اتر رہے ہو، یا اس کے ساتھ اس کو اگنور کر رہے ہو یا درگزر کر رہے ہو، تو ہرگز ایسا نہیں کرے۔ یہ قرآن تو یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، چاہے ابو جہل ہیں یا دوسرے سرداران ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، وہ چلے جائیں۔ آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اب وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ جانے اور اللہ جانے۔ اور آپ کی توجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کی توجہ صرف ان پہ مرکوز ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے گا حاصل کرے گا، اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کا رب العزت جسے ہدایت کی توفیق دے گا، اور ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو جو ہدایت کا طلبگار ہوگا تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ زندگی کی کسی بھی موڑ پہ اسے ہدایت دے گا، اور وہ قرآن سے یقینی طور پہ نصیحت حاصل کرے گا۔ تو یہ سورہ عبس ہے جس کا ترجمہ تفسیر ابھی ہم نے کچھ آیتوں کا بیان کرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آگے مزید آیتوں کا بیان کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔